कंप्यूटर टीचर पढ़ाती साई ट्यूटोरियल शिवभक्ति कॉलेज में दिस इज साइल शाइनिंग इंटू द वीडियो जमती पूर्व ब्लॉग देखते सब जो सब प्रस्तुति चलता आज तो पूरा माने प्रस्तुति पूरा हो गला आज है मो माँ का दस बोधे आ घंटे पर आम जीव तुठ को आउ ड्रेस भी बदल आज सका मो ट्यूशन थी 6टार तो सका नियम पड़ा मुझे आसला मैंने एक्चुअली माने काली रात्रि सब टेंट कम आरंभ होता कि राति मु ब्लॉगटा मोर पूरा माइंड सेट करी कि आज सका ब्लॉगटा आरंभ कर काली सका किसी रेकर्डिंग मैंने काली रात किसी रेकर्डिंग करनी कि एन सब तले मैंने सब टेंट बंधा आग पटे टेंट बंधा मुझे तलू जाकि सब गोटे देखी आउ तुठे भी ब्लॉग हम डायरेक्ट सब देखिए समस्त गोटे कर नंडा हे समस्त देखा आउ यहीटा मोर यहाँ पूरा टेंट है टोटालटा आउे सब जिनस सुखिया जेहेतु आज 10 माने सब 29 जो होता सब ड्रेस सब आज सुखाई आठी सब थुआई आलू जहाँ रोषे सब दरकार एगर सब जिन थुआई सौदा पत्र सब ये सका पूरा एम चलती पूरा सका पूरा स्टक पूरा एम धुआ धुई चलती एपन सरनी बाहर भी सब प्रस्तुत है बाहर जिनस भी सब देखी दूसरी कौन सब चुली फुली सब खोलाई कहते 3टा चुली खोलाई 3टा रोषे तले थोन कहीं तो धरु मुंड थोड़ी देख इच्छा से धरला मुझे तो किसी कहूँ मैंने आज ट्यूशन आसु आसु माने पूरा कम ट्यूशन आसिक जहाँ बसली माने 15-20 मिनट खंडे बसली एपट सेपट हेली ब्लॉगटा स्टार्टिंग कली तापर गाता कर चलनी पूरा जी सिलिंडर नहीं आसा बोली सहित कली मैंने 2टा गाड़ी नहीं गलु सी मैंने मुझे पुणी घटे गली सिलिंडरटा नहीं आसली पुराना सिलिंडर नहीं आसली मैंने बस स्टाण्ड बंद बस स्टाण्ड घर नुआ सिलिंडर नहीं आसली भावना तो सेपटे पड़े कौन तक कम थी बोली तापर सिलिंडर आनी सारापर से जो सब बस्ता सब थुआई जो पियाज आलू बस्ता तक पुणी टेक नहीं घर भर थला कारण सब तुठ टेक जी तो घरे मैंने जगे कई ना बाहर तेणु सब सी सब बाहर थुआई सब मैंने मोर बड़ मुख टेक आनी सब घर भर थुआई मुझे एपर्त खाइली मम्मी जस्ट एम खाली कही मम्मी नहीं आइली खाए मम्मी कहला हो तू बम मुझे नहीं कहूँ चुटी रात कटा गोटे अभय लगे गोटे एत वर्ष है गोटे मुंड गोटे छपर भाई थी आज जीव सब छपर एकाथरे आ गोटे मजा कथा शुणु काली कौन है काली एत सन्ध्या मुझे ट्यूशन आइली माने घर को एत नियम पटे जाए मुझे दिन में सन्ध्या बेला घर को आसे कौन ना काली एन कथा उठला कि मुझे माने मम्मी हेयर कलर आनी गोटे माने दुकान सी आमर चिन्ह आमर कलोनी रही सी मत कहले कि बड़ नाती नंडा होनी मुझे कहली ना तो आम घर तो नंडा हाँ ना तू घर जा पचारू बड़ नाती नंडा हाँ मुझे घर से उठेली मम्मी कहले ना तू नंडा हबू ना तू बड़ नाती नंडा हबू आ पछे जट टिक ना रखू मुझे कहली कहीं कौन दया करी ना कौन एत सारा चुटी काटि आ टिके नौ कहीं जट रहा मम्मी कहूँ कि ना ये जो जट जो रखती आम सब जो बंचीचु माने कौन से सुधीरे आम पे रखी हाँ कहले जो ये जो जट रहा आम पे रुझे तुम पे कहीं रहा आम ये 8 जन 9 जन ये अच्छा माने बंचला लोक मुझे तेमें अधिक लोक बंचीज ताल अधिक छुट्टी रखिद माँ तो एके चलीगला माँ को भी एपटा मुझे देदी गोटे लजिक अच्छी ना शुणी कि भौणी से छिड़ा लुचि लुचि हसी इधर आओ आसर 2 घंटा 3 घंटा पर जाकि मम्मी मत खाया किसी कथा नहीं जमा खाया कथा नहीं बड़ नहीं बड़ नाती खाया न खाइले मुंड बुले मोर नुह पुणे ए आज आज मुंड बुले पुणी मत पुणी कह
ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୁଣା ଘର ପଟକୁ କାରଣ ଏମିତି ରୋଷେଇ ମାନେ ଆଇଲେଣି ତ ପନିକି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାରଣ ଆମ ଘରେ ତ ଏତେ ପନିକି ନା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଘରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ମାନେ ମମି ଆଣିକା ମାନେ ମମି ସବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପନିକି ଆଣୁ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲେ 4ଟା ପନିକି ହେଇଯିବ ତ ସେମାନେ କଟାକଟି କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା ଘର ଏପଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏପଟଟା ଗୋଟେ। ତୁ ଡେଇଁ ପଡୁନୁ ମାଙ୍କଡ ଉପରକୁ। ଆରେ ସୁତି ତୋ ପଛରେ ତ ଗୋଟେ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଅଛି ନା ହନୁ ମାଙ୍କଡ ଏଇ ବା ଏଇ ଆଉ ପୁଣି ତୁ କଣ ମାଙ୍କଡକୁ ଗୋଡଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖାହେଉଛି ଆଗରୁ ମାନେ ଯେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ରଜରେ ଏପଟକୁ ଆସିବୁ ଏଇପଟେ ଏଇଠି ହେଲା ବାଉଁଶ ଦୋଳିଟା ଲାଗେ। ଏଇଠୁ ମାନେ ପୁରା ଦିନ ସାରା ଖେଳ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ସେପଟେ ଘରୁ 4ଟା ବୋଧେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲୁ ଭାଇ ଗୁନୁ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ସେ ସବୁ ଦୋଳି ସବୁ ଲଗାଉଥିଲେ ସେ ତାକୁ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଚାକିରି ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତିରେ ତ ଆମେ ନିଆଁପଡ଼ାରେ ରହୁଛୁ ତେଣୁ ଆଉ ଲଗା ହେଉନି କି ଆମେ ଆସୁନୁ ରଜରେ ମାନେ ଏପଟକୁ ଆସୁନୁ ତ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ରଟ୍ ହେଇକିରି ଆସିବା କଥା। ଏବେ ପନିକି ଆମେ 2ଟା ନେଇକି ଆଇଛୁ ହେରି ଏବେ ଯାଇକି ଆଗ ଘରେ ଦିଆହେବ। ପଛରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣଙ୍କ ବେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଟା ହେବ ଆଗ ସୁତି ଛେଦ ପଡ଼ିବ ବଳି ପଡ଼ିବ ଆଗ ସୁତି ମାଛି କାହିଁକି ମରିବନି ଆଉ ନା ଗୋଟିଏ ଦରକାର ନା ଏଇଠି ଥାଉ। ତମେ ଆଜି ଟିକେ ହସି ଦଉନ ସେଦିନ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଥିଲା ବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ କଣ ସରମ ଲାଗୁଛି? ତୋ ବୟସରେ ଥିଲି ମୁଁ ବି ନଣ୍ଡା ହେଇଛି। କେତେ ଏମିତି ମାନେ କଣ କହିଲ ଆଗ ଫୁଲ ଥୁଆ ହେବ ପାଦ ତଳେ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ମାରନ୍ତିନି ଯେଉଁ ସେଲୁନରେ ପୁରା ସେମିତି ଫୁସ୍ କରି ଲଗେଇବା ହେବ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେବେ ସେ ଯୋଉ କୁର ଯୋଉ ମାରନ୍ତିନି ତାକୁ ଧରିକି ପାଟିରେ ଗେଲ କରି ପୁରା ଧୀରେ ହେଇକିନି ମତେ ମାରିବେ। ମୁଁ ତ ନଣ୍ଡା ହେବି କହୁଛି। ମୁଁ ତ ମାଇକ୍ ଲଗେଇକି କହିବି ମାଇକ୍ ଲାଗି କହିବ କି ମତେ ନଣ୍ଡା କରିଦିଅ। ଏଠି ପାଣି ଲଗା ହେଉଛି ସେପଟୁ ଯିବ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଠି ଦରକାର ପାଣି ଏଇଠି କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମଟର ଯିବ। ମୋ ଝିଅ ତୁଠକୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲାଣି ବାବା ସାଗର ଆଉ ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଳେଇଲାଣି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହଳଦୀଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ପକେଇଥାନ୍ତି ତୁଠରେ କିନ୍ତୁ ଦାଦା ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କିଛି କହିଲେନି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶୋଧିଲେ କହିଲେ ସେ ଭଲ ସାର୍ଟଟା କାହିଁ ଦେଉଛୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଢୋଲକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆସିଲେ ତମେ ଆସିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଯିବୁ। ଆଉ ପଛରେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ତ ଦେଖିଦେବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୁଡ଼ିଆ ଘର ମାନେ ଗାଁରେ ଏତେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଏଇଟା ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ବସା ଉଠା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଠି ଚୁଟି କଟା ହେବ ସେଇଠି ଆଗରେ ଦେଖି ଦେଉଛୁ ଏଇଠି ଚୁଟି କଟା ହେବ ସବୁଥର ତ ଏଇଠି ହୁଏ ହଁ ମୋଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିରର ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମିରର ଏଠି ପାଣି ବୋଟଲ ଥୋଇବାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଭଳିଆ ଡବାଟା ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପଲିଥିନରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଚିନ୍ତା କରିକି ପୁରା କରିଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା। ଆଗ ବାବା ନଣ୍ଡା ହେବେ ବାବା ଆଉ ଯିଏ ମଝିଆ ଦାଦା ତାପରେ କି ଆମ ପାଳି ପଡ଼ିବ। କେତେ ବି କଡ଼ା ଅଛି କି କ୍ୟାମେରା
ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗାଧୋଇବା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇବିନି କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଟୋପିକା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଏଠି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବି ମୋ ମୁହଁଟା कृष्ण नामधेन क्षेत्रे मकर चतुर्हास्करे कर्कट तुलसी मस्ते भूमादि ग्रह योग लग्न मुहूर्तकांशकेषु एवं दिविशेष मुनिश्रात एवं पुण्यतिथौ नागेशपुत्रस्मान दिलीपवासं तस्याः मातृ ओम नागेशपुत्रायि ताराप्रतायि एकादशाः दिवस मंगलाकांशे तो मुँह देखिए जापारे कौन अवस्था है तो भीतर से दाड़ी किसी नहीं गोटे दिन पूर्व भिड़ कौन देखा कौन देखा छाड़ से कथा जहाँ तो हबार था मुझे जस्ट खाई आइली माने लोक मैंने जस्ट आमर गोटे बैच पूर्व बस पड़े मुझे बांधुली एक्चुअली एने भी बाहर खाया चलती मुझे जस्ट मुँह धोक आरम्भ करी देखो बाहर दृश्य देखिए पूरा घोगा अच्छे पूरा खाया पूरा कथा जेहेतु खाया पे सब सैला मैंने जो मैंने आसते सब खाया से सब पलैले आए सब खाया बंटा हो सब बढ़ला मो बाम पटे बसन से आशीष दादा जे टीचर कंप्यूटर टीचर पढ़ाती साई ट्यूटोरियल शिवभक्ति कलर ने यदि किसी दरकार ताले मते कमेंट कही मुझे कंटाक्ट कर तो आज ब्लॉग को आम ये रखा आउ गोटे नेक्स्ट बार देखा आम 11 दिन